Yan po sila, oh. Ayan, ang dalawang kambang makukulit. Yung isa, oh. Ano kung kumain? Ayaw kong kumain na. Kasi ano, yan, oh, dumi ka na naman, oh. Oh, madumi ka na naman, oh. Ayan si kuya, oh. Kuya, kumain ka na, kuya. Ayan, may namumol. Ito yung isa nagbibilang. Ayan, may pinapanood sila, oh. Ayan po yung pinapanood nila, oh. Ayan silang dalawa. Ay! Bito! Shhh! Bito! Ayan. Bito! Bito! Ayan po. Ayan na sila, ayan na sila. Ito yung isa. Ulit. Ayan, kukulit nila. Ano ba yan? Isa. Oh. Ayan, kulit. TV na yung pinapanood. Ayan sila, oh. Ayan. Yung isa, oh. Ito yung isa, oh. Ayan. Ayan sila, oh. Dito. Ayan na. Mary, Mary, Mary. Yan ang kukulit. Ayan, oh, nanonood sila TV. Ayan. Yung isa, oh. Kasi may pinapanood sa video yung pinapanood nila. Ayan na, guys. Ayan sila. Isa, oh. Ayan na, ayan na. Ayan, ayan na. Yun. Isa, oh. Ayan na, guys.